is entitled A Call to Women. Pekabaran hari ini adalah berjudul Panggilan kepada Wanita. And in this message, we are going to be looking at the evil influence a woman can have. Dalam pekabaran ini kita akan melihat bagaimana satu panggilan kepada wanita, bagaimana peran wanita, ya, kejahatan yang perilaku yang tidak baik dari seorang wanita. Okay, and after we're going to also look at different women in the Bible and see the good that they did. Dan kita akan lihat ada beberapa hal dari wanita juga di Alkitab yang ada melakukan hal yang baik. You know, in our churches, most of the members are women. Kita tahu bahwa di dalam gereja kita, di dalam banyak anggota itu adalah wanita. You will mostly, if you go to any church, you will see that it's mostly women that are there. Ya, bila mana kita berkunjung ke satu pria. And so today, I hope that this message will arouse the women to want to minister in God's vineyard. Jadi melalui pekabaran ini, saya berharap banyak dari akan pekabaran untuk menjalankan pekabaran firman Tuhan. I will be reading. This is from Letters and Manuscripts, volume 25. Ya, ini kita akan baca dari manuskrip rilis, ya. It says, how few realize the power of an unconsecrated woman. Ya, I was betapa, carried back to the time of Ahab. God would have been with Ahab if he had walked in the counsel of heaven. But Ahab did not do this. He married a woman given to idolatry. Jezebel had more power over the king than God had. She led him into idolatry, and with him the people. God sent Elijah to Israel with messages of warning, but neither king nor people would heed his words. They looked upon him as a messenger of evil. At last, God sent a drought upon the land. Did the people discern and acknowledge the object of this judgment and humble their hearts before him? No. Jezebel said that the prophets of Jehovah had brought this calamity upon them. saya baca versi bahasa Indonesianya. Betapa sedikitnya yang menyadari kuasa seorang wanita yang tidak disucikan. Saya dibawa kembali ke zaman Ahab. Allah akan menyertai Ahab jika dia berjalan menurut nasihat surga. Namun Ahab tidak melakukan hal ini. Dia menikahi seorang wanita yang gemar menyembah berhala. Isabel memiliki kekuasaan yang lebih besar atas raja dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Isabel membawa Ahab ke dalam penyembahan berhala, dan bersamanya semua orang. Allah mengirim Elia ke Israel dengan pesan peringatan, tetapi baik raja maupun rakyatnya tidak mengindahkan kata-katanya. Mereka memandangnya sebagai pembawa pesan kejahatan. Akhirnya, Allah mengirimkan kekeringan ke daratan. Apakah bangsa itu memahami dan mengakui sasaran penghakiman ini dan merendahkan hati mereka di hadapannya? Tidak. Isabel mengatakan bahwa para nabi Yehova telah mendatangkan malapetaka ini atas mereka. So here we have the story of Jezebel. Jadi di sini kita melihat cerita mengenai Isabel. King Ahab married this idolatrous woman. Raja Ahab menikahi wanita yang gemar menyembah berhala ini. And when God sent judgments on Israel, she blamed the prophets of God. Dan ketika Allah menumpahkan kutuk kepada tanah Israel, Isabel, menuduh bahwa itu adalah datang dari hamba-hamba Tuhan. It continues saying, she said that all Israel was suffering
because of their reproofs, and that there would be no rest or prosperity in the land until these prophets were put to death. Thus a feeling of anger was aroused against the men whom God had sent to entreat the people to repent of their wickedness. Many holy men died for their testimony. Elijah was preserved by a miracle of divine power to proclaim before the king and queen the warnings and threatenings of God. Go, show thyself unto Ahab, God said to Elijah. When the king and the prophet met, Ahab said, Art thou he that troubleth Israel? It seemed to be a generally accepted belief that it was the prophets of God who were causing the trouble. But Elijah said, I have not troubled Israel, but thou and thy father's house, and that ye have forsaken the commandments of the Lord, and thou hast followed Baalim. Lanjutan dari tulisan Nyonya White, Isabel mengatakan bahwa seluruh Israel menderita karena teguran mereka, dan bahwa tidak akan ada istirahat atau kemakmuran di negeri itu sampai para nabi ini dibunuh. Maka timbullah perasaan marah terhadap orang-orang yang diutus Allah untuk memohon agar manusia bertobat dari kejahatan mereka. Banyak orang suci meninggal demi kesaksian mereka. Elia dipelihara oleh mujizat kuasa ilahi untuk menyampaikan peringatan dan ancaman Allah di hadapan raja dan ratu. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, kata Allah kepada Elia. Ketika raja dan nabi bertemu, Ahab berkata, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Tampaknya sudah menjadi kepercayaan umum bahwa para nabi Allah lah yang menyebabkan masalah ini. Namun Elia berkata, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. We know the rest of the story. Kita tahu kisah ini selanjutnya. Elijah tells the king to come to Mount Carmel, and there they would see who was the true God. Bagaimana Elia memanggil raja dan para petenung-petenungnya ke satu gunung untuk menunjukkan siapa Allah yang benar, membuktikan siapa Allah yang benar. The prophets of Baal cried to their God, but there was no response. Nabi-nabi Tuhan berseru memanggil dewa-dewa mereka, tetapi tidak ada yang menjawab. And then Elijah prays to God, and God answers. Dan kemudian Elia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawabnya. And then Elijah commands that all of the prophets of Baal be killed. Dan Elia memberi perintah semua nabi-nabi Baal dibunuh. It says, on returning to the palace, Ahab related to Jezebel all that had taken place. Devoted to the service of Baal and jealous for the glory of her God, the queen was roused to fury by his words. Send a messenger to Elijah, she said, to tell him that by tomorrow he shall be as one of these prophets. Elijah fled for his life. Here we see illustrated the power and influence of one woman devoted to an evil work. Selanjutnya saya bacakan, sekembalinya ke istana, Ahab menceritakan kepada Isabel apa yang telah terjadi, berbakti pada pelayanan Baal, dan iri demi kemuliaan dewanya, ratu menjadi marah karena kata-katanya. Kirimkan seorang utusan kepada Elia, katanya, untuk memberitahunya bahwa besok dia akan menjadi seperti salah satu dari nabi-nabi ini. Elia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Di sini kita melihat gambaran kekuatan dan pengaruh seorang wanita yang mengabdi pada pekerjaan jahat. Take another instance. Ahab saw Naboth's vineyard and desired it.
Desiring it, he thought he must have it. He asked Naboth to sell it to him, but Naboth refused, saying, "The Lord forbid it me, that I should give the inheritance of my fathers unto thee." And Ahab came into his house heavy and displeased, and he laid him down upon his bed and turned away his face, and would eat no bread. Coming to comfort him, Jezebel said, "Dost thou now govern the kingdom of Israel? Arise and eat bread, and let thine heart be merry. I will give thee the vineyard of Naboth the Jezreelite." Ambil contoh lain, Ahab melihat kebun anggur Nabot dan menginginkannya. Karena menginginkannya, dia berpikir bahwa dia harus memilikinya. Dia meminta Nabot untuk menjualnya kepadanya, tetapi Nabot menolak dengan mengatakan, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Isabel datang untuk menghibur dia dan berkata, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa atas Raja Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu." Under the king's signet, she called false witnesses against Naboth, and he was condemned and put to death. Then Jezebel returned to the king and bade him arise and take the vineyard. As Ahab was going to take possession of the coveted property gained by fraud and bloodshed, he came face to face with Elijah. And when he saw the prophet, he cried, "Hast thou found me, O mine enemy?" Elijah said, "Behold, I will bring evil upon thee, and take away thy posterity, and will make thine house like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah, for the provocation wherewith thou hast provoked me to anger, and made Israel to sin." And of Jezebel also spake the Lord, saying, "The dogs shall eat Jezebel by the wall of Jezreel. Him that dieth of Ahab in the city the dogs shall eat, and him that dieth in the field shall the fowls of the air eat." Ya, di bawah stempel raja, dia memanggil saksi-saksi palsu melawan Nabot, dan dia divonis serta dijatuhi hukuman mati. Kemudian Isabel kembali menghadap raja dan menyuruhnya bangkit dan mengambil kebun anggur itu. Saat Ahab hendak mengambil alih harta yang diidamkannya, yang diperoleh melalui penipuan dan pertumpahan darah, dia berhadapan langsung dengan Elia. Dan ketika dia melihat sang nabi, dia berseru, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku." Elia berkata, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku, dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa." Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, "Anjing akan memakal Isabel di tembok luar Yisrael. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara." To the guilty king, the prophet delivered a message of fearful import. Thus Satan used an unconsecrated woman to sway the heart of the king, and through the king, to cause all Israel to sin. It is a terrible thing to be an instrument in the hands of Satan. Satan chooses women, for he can use them more successfully than he can men. Kepada raja yang bersalah, Nabi menyampaikan pesan yang sangat menakutkan. Demikianlah setan menggunakan perempuan yang tidak disucikan untuk mempengaruhi hati raja, dan melalui raja
untuk menyebabkan seluruh Israel berbuat dosa. Sungguh mengerikan menjadi alat di tangan setan. Setan memilih wanita karena dia dapat memanfaatkan mereka dengan lebih sukses daripada pria. Powerful words. Ya, pekabaran yang luar biasa. Ya, We see that Satan chooses women because he can use them more successfully than men. ya. Setan memilih wanita karena dia uh, memahami bahwa memanfaat wanita akan lebih sukses daripada pria. This is a warning for women. Ini peringatan bagi kaum wanita. But I do not want today's sermon to be a sermon that discourages. Saya tidak ingin bahwa pekabaran ini jadi tidak membuat mengecewakan para wanita. You see, the same way that Satan can use women better than he can men, God can use women to do a greater work than men can do. Jadi kita lihat bahwa setan dapat menggunakan wanita lebih sukses untuk melaksanakan motifnya atau keinginannya, tetapi wanita juga dapat melakukan hal yang sukses di dalam pekerjaan Tuhan. Now we are going to look at a few women in the Bible and the different ways in which they ministered for the Lord. Kita akan lihat selanjutnya bagaimana beberapa wanita di dalam Alkitab yang digunakan di dalam pelayanan kepada Tuhan lebih baik daripada pria. The first is Mary Magdalene. Yang pertama adalah Maria Magdalena. In John 20:15 to 18, it says, Jesus said unto her, or I'm going to just skip these first two verses. We'll go to verse 17. Oke. It says, Jesus said unto her, touch me not, for I am not yet ascended to my Father. But go to my brethren and say unto them, I ascend unto my Father and your Father, and to my God and your God. Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord and that he had spoken these things unto her. Di dalam Yohanes 20 ayat 15 sampai 18, tapi kita skip dua ayat yang pertama, kita mulai dari ayat 17, mengatakan, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Mary Magdalene was the first person to tell of a risen Savior. Maria Magdalena adalah orang yang pertama sekali memberitahukan kepada orang-orang lain bahwa dia yang melihat Tuhan Yesus bangkit dari kubur. God called her to go and tell the brethren. Tuhan Yesus memanggil dia untuk menyampaikan hal itu kepada saudara-saudaranya. God is calling some of our sisters to go and to tell the good news of salvation to those around. Tuhan juga memanggil saudari-saudari kita untuk menyampaikan pekabaran keselamatan bagi di sekeliling kita, bagi warga, teman-teman dan saudara-saudara kita di sekeliling kita. He is calling them to do the work of evangelizing their communities. Tuhan memanggil supaya mereka menyampaikan pekabaran evangelisasi kepada saudara-saudara kita di sekeliling kita. Let us look at Joanna and Susanna. Sekarang mengenai
Yohana dan Susana. Luke 8:2 and 3 says, and certain women which had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom went 7 devils, and Joanna, the wife of Chuza, Herod's steward, and Susanna, and many others which ministered unto him of their substance. Dalam Lukas 8 ayat 2 dan 3 disebutkan, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana, istri Husa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. This same Mary Magdalene, out of whom went 7 devils, is the very one that first proclaimed that Jesus was risen. Ya, Maria Magdalena yang dilepaskan dari 7 roh jahat, dia yang pertama sekali melihat Yesus bangkit dari kubur. We learn from this that no matter how deep in sin we may have been, God can take us and make us become great workers for Him. Kita pelajari dari ini sebagai bagaimanapun berdosanya kita, tapi Tuhan dapat menggunakan, bagaimanapun berdosanya, banyak dosanya kita di masa lalu, tetapi Tuhan dapat gunakan kita menjadi juru kabarnya untuk mengevangelisasi. The Bible tells us that Mary, Joanna, Susanna, they ministered, and also many others, they ministered unto him of their substance. Jadi di Alkitab sudah disebutkan bagaimana Maria, Yohana, Susana, dan banyak wanita lain Tuhan gunakan untuk menyampaikan pekabaran kabar baik itu. God may be calling some of our sisters, those that have means, to give of their means to the Lord, to help further the cause of God. Jadi akan banyak panggilan kepada saudara-saudari kita untuk melayani Tuhan di masa datang. We also have Phoebe and Mary. Kita juga punya kisah mengenai Phoebe dan Maria. Romans 16:1, 2, and 6, we read, I commend unto you Phoebe our sister, which is a servant of the church, which is at Cenchrea, that ye receive her in the Lord as becometh saints, and that ye assist her in whatsoever business she had need of you. For she had been a succor of many, and of myself also. Greet Mary, who bestowed much labor on us. Di dalam Roma 16 ayat 1, 2, dan 6, aku meminta perhatianmu terhadap Phoebe, saudara kita yang melayani jemaat di Cenchrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. So this Phoebe, she was a servant of the church and a succor of many. Di Phoebe ini adalah saudari kita yang melayani jemaat. The word succor means a helper. Kata succorer itu adalah helper atau memberikan bantuan, ya, penolong pada banyak orang. And so we see that Phoebe, she sought out those that were in need. Jadi kita lihat bagaimana Phoebe melihat banyak keperluan dari orang-orang yang perlu dibantu. God is calling for some women to look and to help those that are having problems. It might be family problems, might be financial problems, whatever it is, God is calling them to help. Jadi akan banyak Tuhan gunakan, Tuhan panggil saudari-saudari kita untuk melihat orang-orang yang membutuhkan bantuan dari sisi finansial, bantuan dari sisi sosial, dan lain-lainnya.
We see here Phoebe and Mary, both of them even helped Paul himself. Kita lihat di sini bagaimana Phoebe dan Maria begitu melayani, ya, begitu memberikan bantuan kepada banyak orang di sekitar mereka. We also have the Shunammite woman. Kita juga punya kisah bagaimana mengenai dengan wanita Sunem. 2 Kings 4:8-10. And it fell on a day that Elisha passed to Shunem, where was a great woman, and she constrained him to eat bread. And so it was that as oft as he passed by, he turned in thither to eat bread. And she said unto her husband, Behold, now I perceive that this is an holy man of God, which passeth by us continually. Let us make a little chamber, I prithee, on the wall, and let us set for him there a bed and a table, and a stool, and a candlestick. And it shall be, when he cometh to us, that he shall turn in thither. Di dalam 2 Raja-Raja 4, ayat 8 sampai 10 kita baca, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. This woman ministered by being hospitable. Wanita ini melayani, menjadi seorang memberi akomodasi, penginapan. When Elisha came by, she constrained him to eat bread with them. Ketika Elisa datang, maka dia mengundang Elisa untuk makan bersama. And later she even built a room for him. Dan bahkan selanjutnya dia menyiapkan sebuah kamar untuknya. God is calling some of the women of our church to open their doors for those that need to stay some time. Tuhan juga mengundang, memakai para wanita untuk membuka pintu rumah mereka, menampung, mengundang orang untuk beristirahat atau bertempat tinggal di dalam pelayanannya. To be hospitable, to share their food as well as their room. Ya, untuk berbagi tempat rumah tinggal, berbagi makanan dan kehidupan mereka. We have also the story of the widow of Zarephath. Kita juga punya kisah mengenai janda di Sarfat. I will read verse 9 and also from verse 11. I'll just read it all. It says, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So she arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks. And he called to her and asked and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. And Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. And she went and did according
to the saying of Elijah. And she and he and her house did eat many days, and the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which he spake by Elijah. 1 Raja-Raja 17 ayat 9 sampai 16. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan, Allahmu, yang hidup, yang sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang, aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Some women are called by God to feed the hungry. Beberapa wanita akan dipanggil oleh Tuhan untuk melayani orang-orang yang kelaparan. We see that this was a widow woman, but yet she ministered to hungry Elijah. Kita lihat di sini bagaimana seorang janda, tetapi dia melayani hamba Tuhan. So God even has a work for the widows. Jadi Tuhan pun mempunyai panggilan bagi ibu-ibu janda. And we see that she stepped out in faith and God provided for all of her needs. Jadi kita lihat bagaimana janda itu memberikan pelayanan itu bagi Elia pertama sekali, dan Tuhan melimpahkan sisanya. And we see there that if we will step out in faith, if we will serve others, God will always provide for our needs. Jadi di sini kita lihat satu janji, bila mana kita melayani orang lain, memberi makan orang lain, Tuhan akan melimpahkan bagi kita. We also have the story of Tabitha. Kita juga akan melihat cerita mengenai Tabitha. Acts 9:36-40 says, Now there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, which by interpretation is called Dorcas. This woman was full of good works and alms deeds, which she did. And it came to pass in those days that she was sick and died, whom when they had washed, they laid her in an upper room or chamber. And for as much as Lydda was nigh to Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent on to him 2 men, desiring him that he should not delay to come to them. Then Peter arose and went with them. When he was come, they brought him into the upper chamber, and all the widows stood by him weeping.
and shewing the coats and garments which Dorcas made while she was with them. Kisah 9 ayat 36 sampai 40. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit, lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. So we see that this Tabitha, or Dorcas, she was full of good works and alms deeds. Jadi kita lihat di sini bagaimana Tabita, atau yang disebut juga Dorcas, dia banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. And she helped those that were in need, especially we see here the widows. Kita lihat bagaimana dia begitu banyak membantu orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan, terutama para janda. And what was she known for? We see here that the widows, they showed Peter all of the coats and garments that she had made for them. Kita lihat bagaimana semua ibu-ibu yang datang itu berdiri menangisi Tabita atau Dorcas. Mereka menunjukkan semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu Dorcas masih hidup. So we see that Dorcas, she provided garments from her own hands for those that didn't have clothing. Jadi kita lihat bagaimana Dorcas benar-benar bekerja membuat baju, pakaian dari tangannya sendiri untuk orang yang membutuhkan, yang tidak punya pakaian. God is calling some of our sisters to look for those that need clothing and to clothe them. Demikian juga Tuhan akan memanggil para ibu-ibu kita untuk melihat orang-orang lain yang membutuhkan baju, pakaian untuk kita berikan bagi mereka. There are many that do not have proper clothing. Ada banyak orang yang tidak memiliki pakaian yang pantas. Some don't even have shoes. Beberapa bahkan tidak punya sepatu. Some need sheets and blankets for in the night. Beberapa membutuhkan selimut. A lot of people don't come church because they don't even have clothes to come to church with. Bahkan beberapa orang, banyak orang tidak datang ke gereja karena alasan apa? Tidak memiliki pakaian yang pantas. And so God is calling the women to go and find these people and to clothe them. Jadi Tuhan memanggil para ibu-ibu untuk melihat siapa orang-orang yang memerlukan baju, pakaian, supaya mereka bisa hadir di kebaktian gereja. We have also Mary, the mother of Mark. Kita juga punya kisah bagaimana Maria, ibu Markus. Acts 12 and verse 12 reads, "And when he had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying." Kisah 12 ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. What we learn from this verse is that Mary, the mother of Mark, she opened her home for prayer meetings. Kita dapatin di sini bahwa Maria, ibu Markus, membuka rumahnya untuk apa?
tempat berdoa dan berkumpul. God is calling many of the women to open their homes for prayer meetings. Demikian juga Tuhan akan memanggil ibu-ibu ya untuk membuka rumah mereka untuk mengadakan apa? Kebaktian, berdoa dan berkumpul. To invite their neighbors and their communities. Untuk mengundang tetangga dan sahabat-sahabat mereka di lingkungan. By doing this, many will be brought to Christ. Dengan lakukan ini, maka akan banyak orang akan kita bawa kepada Kristus. We also have Priscilla. Kita juga punya kisah mengenai Priscilla. Acts 18, 1-3. It says, after these things, Paul departed from Athens and came to Corinth, and found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, lately come from Italy, with his wife Priscilla, because that Claudius had commanded all Jews to depart from Rome, and came unto them. And because he was of the same craft, he abode with them, and wrought, for by their occupation they were tent makers. Kisah 18 ayat 1-3 mengenai Priscilla. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila, yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama, karena mereka sama-sama tukang kemah. Here we learn that Priscilla and Aquila, they were tent makers, both of them. Di sini kita mengetahui bahwa Priscilla dan Aquila adalah pembuat tenda. Also in chapter 18, verse 24-26, it says, and a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man and mighty in the scriptures, came to Ephesus. This man was instructed in the way of the Lord, and being fervent in the spirit, he spake and taught diligently the things of the Lord, knowing only the baptism of John. Di dalam kisah, and he began to speak boldly in the synagogue, whom when Aquila and Priscilla had heard, they took him unto them and expounded unto him the way of God more perfectly. Kisah 18 ayat 24-26 selanjutnya. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Here we learn something very important about Priscilla again. Di sini kita mengetahui lagi hal yang sangat penting, lagi-lagi mengenai Priscilla. We see that even though Apollos was a man that was mighty in the scriptures, Priscilla and her husband Aquila takes him and expounds better the way of the Lord to him. Kita mengetahui bahwa Apolos adalah orang yang fasih dan sangat mahir mengenai soal kitab suci, tetapi Priscilla tetap membawa dia ke rumah untuk menjelaskan atau untuk belajar lagi mengenai firman Tuhan. In other words, Priscilla was mighty also in the word of God. Dengan kata lain, Priscilla juga bekerja dengan luar biasa untuk pekerjaan Tuhan. And Romans 16 verse 3 and 4
it tells us, "Greet Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus, who have for my life laid down their own necks, unto whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles." Bagaimana Roma 16 ayat 3 dan 4 mengatakan selanjutnya, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. So we see that the churches of the Gentiles, they were all thankful to Aquila and Priscilla. Jadi kita ketahui di sini bahwa semua jemaat yang bukan Yahudi berterima kasih kepada Priscilla dan Aquila. And they were also helpers of Paul. Mereka juga adalah teman-teman sekerja dari Rasul Paulus. So we see here that they were missionaries and also they were self-supporting missionaries. Jadi kita ketahui di sini bahwa mereka adalah misionaris dan juga misionaris dengan biaya sendiri. God might be calling some of our sisters to be self-supporting missionaries. Demikian juga Tuhan akan mungkin memanggil beberapa saudari-saudari kita untuk menjadi seorang misionaris dengan membiayai dirinya sendiri. Especially the younger women, God is calling to be self-sufficient or self-supporting missionaries. Apalagi kepada saudari-saudari kita orang muda yang pasti Tuhan panggil untuk menjadi seorang misionaris, self-support atau support diri sendiri. In Philippians 4:3 we read, "And I entreat thee also, true yoke fellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers, whose names are in the book of life." Dalam Filipi 4 ayat 3 ya, bagaimana wanita yang menemani dan bekerja bersama pria. Bahkan ku minta kepadamu juga, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. And 1 Corinthians 9:5, "Have we not power to lead about a sister, a wife, as well as other apostles, and as the brethren of the Lord and Cephas?" Di dalam 1 Korintus 9 ayat 5, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? From these verses, we learned that there were many women that were laboring with the apostles and that went around with them. Dari ayat-ayat ini kita melihat bagaimana banyak wanita bekerja dengan para rasul. We see that Paul asked the question. He says, "Can't I take with me a sister, a wife, as the other apostles and as the brethren of the Lord and Cephas?" Di sini kita lihat bagaimana Rasul Paulus bertanya, bisakah aku mengajak seorang wanita, seorang istri dari saudara kita untuk bekerja bersama-sama dengan para rasul? You know, I always wondered, I knew that Peter had a wife because the Bible talks about his mother-in-law. Saya tahu bahwa Petrus mempunyai seorang istri. But here we see that Peter's wife went with him, ministering and helping with him. Dan kita lihat di sini bagaimana istrinya, Petrus juga bekerja bersama-sama dia dengan dia, jadi menolong dia di dalam pekabaran Injil.
Because when it says in 1 Corinthians 9:5, Cephas, it's referring to Peter. Kita lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat 5, Cephas itu adalah merujuk kepada Petrus. And so we see that God is calling some women to accompany the ministers and the evangelists in their work of ministering to others. Ya, kita lihat bagaimana Tuhan pun memanggil seorang istri untuk melayani Tuhan, melayani para rasul ataupun suaminya. Also, there's a message for the aged and the young women. Juga ada nasihat bagaimana kepada orang-orang perempuan-perempuan tua dan yang muda. In Titus 2:3-5, it says, the aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. Di dalam Titus 2 ayat 3-5 kita boleh baca dan dapati, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. God is calling the aged women to live holy. Jadi Tuhan juga memanggil wanita-wanita tua untuk hidup suci. And also to be teachers, to teach the young women. Dan juga untuk menjadi seorang guru untuk mengajar dan mendidik wanita-wanita muda. And the young women that are married, God is calling them to be good wives and to be good mothers. Dan kepada wanita-wanita muda yang sudah menikah, Tuhan memanggil mereka untuk menjadi apa? Mengasihi suami dan anak-anaknya. This is from Testimonies for the Church, Volume 6, page 117. It says, the Lord has a work for women as well as men to do. They may accomplish a good work for God if they will first learn in the school of Christ the precious, all-important lesson of meekness. They must not only bear the name of Christ, but possess his spirit. They must walk even as he walked, purifying their souls from everything that defiles. Then they will be able to benefit others by presenting the all-sufficiency of Jesus. Kita baca dari kutipan Testimonies for the Church, jilid 6, halaman 117.3. Tuhan mempunyai pekerjaan yang harus dilakukan oleh wanita juga pria. Mereka dapat menyelesaikan pekerjaan yang baik bagi Allah jika mereka terlebih dahulu belajar di sekolah Kristus. Pelajaran yang sangat berharga dan penting mengenai kelembutan hati. Mereka tidak hanya harus menyandang nama Kristus, tetapi juga memiliki rohnya. Mereka harus berjalan seperti dia berjalan, menyucikan jiwa mereka dari segala sesuatu yang menyajiskan. Dengan demikian, mereka akan mampu memberi manfaat bagi orang lain dengan menghadirkan kemahacukupan Yesus. Women may take their places in the work at this crisis, and the Lord will work through them if they are imbued with a sense of their duty and labor under the influence of the Spirit of God.
They will have just the self-possession required for this time. The Savior will reflect upon these self-sacrificing women the light of his countenance, and this will give them a power which will exceed that of men. They can do in families a work that men cannot do, a work that reaches the inner life. They can come close to the hearts of those whom men cannot reach. Their labor is needed. Selanjutnya, perempuan dapat mengambil peran mereka dalam pekerjaan pada saat krisis ini. Juru selamat akan memantulkan terang wajahnya kepada para wanita yang rela berkorban ini, dan ini akan memberi mereka kekuatan yang melebihi kekuatan pria. Mereka dapat melakukan dalam keluarga satu pekerjaan yang tidak dapat dilakukan laki-laki, suatu pekerjaan yang menjangkau kehidupan batin. Mereka dapat mendekati hati orang-orang yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Tenaga kerja mereka dibutuhkan. We learn here that God is saying that women can do a greater work than the men can even do. Kita lihat di sini bahwa Tuhan katakan wanita dapat melakukan pekerjaan yang luar biasa dibandingkan apa yang bisa dilakukan oleh para pria. And they can reach those whom men cannot reach. Dan mereka akan dapat menjangkau orang-orang yang di mana para pria ini tidak dapat jangkau. And the last sentence there says, their labor is needed. Kalimat terakhir mengatakan bahwa tenaga kerja mereka dibutuhkan. A direct necessity is being met by the work of women who have given themselves to the Lord and are reaching out to help a needy, sin-stricken people. Personal evangelistic work is to be done. The women who take up this work carry the gospel to the homes of the people and the highways and byways. They read and explain the word to families, praying with them, caring for the sick, relieving their temporal necessities. They present before families and individuals the purifying, transforming influence of the truth. They show that the way to find peace and joy is to follow Jesus. Kutipan lanjutan dari Testimonies jilid 6 di halaman 118.1 mengatakan, kebutuhan langsung dipenuhi melalui karya para wanita yang telah menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dan berusaha membantu orang-orang yang membutuhkan dan dilanda dosa. Pekerjaan penginjilan pribadi harus dilakukan. Para wanita yang melakukan pekerjaan ini membawa Injil ke rumah-rumah orang di jalan raya dan jalan raya. Mereka membaca dan menjelaskan firman itu kepada keluarga-keluarga, berdoa bersama mereka, merawat orang sakit, meringankan kebutuhan duniawi mereka. Mereka menyajikan kepada keluarga-keluarga dan individu-individu pengaruh kebenaran yang memurnikan dan mentransformasikan. Mereka menunjukkan bahwa cara untuk menemukan kedamaian dan sukacita adalah dengan mengikuti Yesus. All who work for God should have the Martha and the Mary attributes blended, a willingness to minister and a sincere love of the truth. Self and selfishness must be put out of sight. God calls for earnest women workers, workers who are prudent, warm-hearted, tender, and true to principle. He calls for persevering women who will take their minds from self and their personal convenience and will center them on Christ, speaking words of truth, praying with the persons to whom they can obtain access, laboring for the conversion of souls. Oh, what is our excuse, my sisters, that we do not devote all the time possible to searching the scriptures, making the mind a storehouse of precious things, that we may present them to those who are not interested in the truth.
Will our sisters arise to the emergency? Will they work for the Master? Selanjutnya, semua yang bekerja untuk Allah harus memiliki sifat Marta dan Maria yang dipadukan. Kesediaan untuk melayani, dan kasih yang tulus akan kebenaran. Diri sendiri dan keegoisan harus disingkirkan. Allah memanggil pekerja perempuan yang sungguh-sungguh, pekerja yang bijaksana, ramah tamah, lemah lembut, dan setia pada prinsip. Ia menyerukan kepada para wanita yang tekun, yang mau mengalihkan pikiran mereka dari diri sendiri dan kenyamanan pribadi mereka, dan akan memusatkan mereka pada Kristus. Mengucapkan kata-kata kebenaran, berdoa bersama-sama orang yang dapat mereka akses, bekerja demi pertobatan jiwa-jiwa. Oh, apa alasan kita, saudara-saudaraku, sehingga kita tidak mencurahkan seluruh waktu kita untuk menyelidiki kitab suci, menjadikan pikiran sebagai gudang hal-hal yang berharga, agar kita dapat menjanjikannya kepada mereka yang tidak tertarik pada kebenaran. Akankah saudari-saudari kita bangkit menghadapi keadaan darurat? Apakah mereka akan bekerja untuk sang guru? God is calling you, my dear sisters. Tuhan memanggil engkau, saudari-saudariku. He is calling you to do a great work for Him. Dia memanggil saudari-saudari untuk bekerja dalam pekerjaan yang agung baginya. To feed the hungry. Untuk memberi makan orang yang lapar. To clothe the naked. Untuk memberi baju pakaian kepada orang yang telanjang. To open your homes for Bible studies and for prayer meetings. Untuk membuka pintu rumahmu dalam pertemuan mempelajari Alkitab dan berdoa. He's calling you to open your doors to those that need a place to stay. Dia memanggil engkau untuk membuka pintu rumahmu, menampung orang-orang yang tidak punya tumpangan. And to go from house to house and town to town, sharing the good news of a risen Savior. Dan memanggil engkau dari rumah ke rumah, dari kota ke kota, untuk menceritakan kabar baik bagi orang lain. Will you heed the call? Apakah kamu akan mendengarkan, menerima panggilan itu? To close the sermon today, I would like to have a prayer for you, that you will make up your mind to serve the Lord and to do all that you can for Him. Sebelum menutup pekabaran hari Sabat ini, saya mengundang saudari-saudari semua dan kita semua untuk berdoa, untuk menerima panggilan ini di dalam pelayanan kepada penginjilan agung itu. Let us bow our heads for prayer. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Our loving and gracious Father, you have spoken to us today. Bapa kami yang terkasih yang di surga, terima kasih karena Engkau telah berbicara kepada kami. We have seen that the work of women is very important. Kami telah melihat bagaimana pekerjaan daripada para wanita begitu dibutuhkan dan sangat penting. You can use them to do a greater work through them than through men. Engkau dapat gunakan mereka untuk melakukan pekerjaanmu melebihi daripada apa yang dilakukan oleh para pria. And we also see that Dan kami juga melihat the influence of a woman when she does wrong is very great as well. Dan kami juga melihat bagaimana bila mana seorang wanita melakukan hal yang buruk dan pengaruhnya juga luar biasa. Lord, I pray that you would be with our sisters in the church. Bapa di surga, kami berdoa bagaimana supaya Engkau bersama dengan para wanita di gereja kami.
that they may consecrate their lives fully to you, supaya mereka boleh menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, that they may use their influence for the good and not for the bad, dan mereka boleh gunakan pengaruh mereka untuk hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. If there are any sisters that are wondering what they can do for you, Lord, make it clear to them. Jika ada seorang saudari kami yang ragu terhadap panggilan ini, biarlah Tuhan Engkau memberikan pencerahan baginya. We have seen today that there are many ways in which we can serve you. Dan kami juga telah melihat bagaimana dan banyak cara bagaimana untuk kami melayani Engkau. And I pray, Lord, that you will use every one of the women in our churches to do the work of taking the gospel to the souls that are in need. Dan kami juga berdoa supaya Engkau menggunakan para wanita ini dalam melayani pekerjaan Tuhan di mana saja pun berada kepada sekeliling kami. We pray that you will be with each one of us during the rest of this Sabbath day. Dan kami juga berdoa, biarlah Engkau menyertai kami, setiap kami, di sisa hari Sabat yang ini. May your spirit abide in our hearts. Biarlah Roh Kristus menyertai kami. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Thank you, brother. Thank you, my brother. Great lessons. Amen. It's a bit long, but we see there that God used women to do a lot of work. Amin. Right? Amin.